Приехали мы на концерт. Да не стоишь, попала. Алло, неси. Махауш is hier einzig. Сюда иди.
صديقة بشغل وصولي استعمال عشان خزيز عشان خزنا مش خزنا بيجو شيء كارت اليوم شاطر خارج هو يبقى خلط ولا دعوة Uurens kadar şu. Kadar işini yapsa şurada şurada. Tamam şimdi de. Aşağısı güneşiyor. Döher eşi.
بحر ليسو إيشنا بريديشنا نانوشنا غيرا خلي طلع بص إيش طلع مش كل برجع فيتسون بقريب أحكي لك شو مش ينسوا وياك سونا يتدحش سخس ويترحيش يجيب تنتهي عكيشة تتعجل إلى يتارا شو واحد وش بيت بوشتري هذا يومي شو بيت بوزايا Сейчас мы начнем с тех, кто сел не по своим местам. So
Barcelona değeriniz böyle. Nasıl o halmış diye halmış zaman olayına ben bu bilir. Pensa na sua série de verdade, a ver lá os produtos dois só são as WhatsApp. Давай, мама, ваши бурные аплодисменты.
所以讲我觉得要怎么样做，你才能做得成。Yok, şu diğer resmen, yok, şu da yok. O da sayın olmuş. Daha okşayaş diyor. Rumiz ulaşışlar yapıyor. Hastalanıyor. Boy yahi yok bir daha var teknikler. Daha ehli bir kalmış. Ama da nasıl oldu? Bir tane yapacağım. Şey sonrası
Dois pelo ايش بقى صلاوي ولا Lerme Aisha hinzuge och sen det har varit Rumisa Nikaeva. Bartella, Berescu, شو صدرت اللي سوق قشطة تحبطوا السن دفتر شو دي تربدا شو بعد شو يعني داعية تحبط جابو إيش تخوي إيش تقشع بيو حقيقة قيمة سيول بس عم سوق قيلية artist hor artist reakcije zagat kilšlije zbog i zagat stujet joču so da im šucaju šuša deš slet skrit lušju dojše svet Eto! Kinta as şunit koyu sekel yel eşe Hila ha iksi olşu İşe masan خزنة صوتك ويبوس خزنة زين فيقلي
На моем пути все люди очень добрые, светлые, надежные. Так что шедаться, ищаться. Да, все будет приятно. Бутик отмашься, плохо. Да, хорошо. سيزحش 10 столла. Куза 10 зуд беш. Максов лепштался зуд беш. Мои бабочки, мои девочки, красавицы. Шедаться, ищаться, шмышку хайшем. Вы мокшел алшешбу, люшбу. Это все немало значимые для нас врачи. Чисто случайно, обычно махала звонок коли, ты что умеешь в мероприятии, хойо водолея. Родею, родею, айчани, солнцею, швасели. Так, это была очень такая неожиданность для меня, дается такой теплый прием. Я оказалась на этом мероприятии как у себя дома. Как будто я этих людей всю жизнь знала. Полностью под стол, Грозненский юридический колледж освоится. Это был сюрприз для меня. Мелыш от цели Султан.